إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعتدين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعتدين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعتدين. يا علي ويا كبير يا عليم ويا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي ويا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 حق المعبود لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على أبينا آدم وأمنا حواء ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أقربين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة الحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تدرك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تدرك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تدرك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين ثم نحسن جميع أولياء هذه البلدة وجميع أولياء لمكان وكان رواههم ونخصص المشايخنا وأستاذنا ونخصص له سيد الوالد مرب الراحة والجسد سيد الحبيب حسن بن محمد حرم سيد محمد بن علي بن عباس بن عبد العزيز مالك بن مسلم بن صالح محمد مهدار وحبيب قاسم بن بهر مصطفى بن أحمد بهر أبو بكر محمد سجب درس عبد الصالح بن محسن من تنقل بن حامد بن عباس باسم باسري وأبو بكر بن سلم همسي باسري والحمد بن حسن شاتي بن سلم شاتي وعبد الله الشاتي بن علي مشهور بن جعفر بن شيخان سجب رسول ولي الله كان رسول كاسم بن وشاش بن شبد الصمد بن بارن سمد مدني سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم فقيه مقدم محمد بن علي بن علوي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. نسأل الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة
ويسكنهم الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdini qalbi bi jahin nabi wal ali wa ashabi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna ya Allah bit taqwa wa jamilna ya Allah bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala al mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin. Sempat kemarin di bagian terakhir kita membicarakan tentang masalah cara bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang soleh, karena ini menjadi harapan semua ayah-ayah dan ibu-ibu sedunia, mengharap anaknya menjadi kebanggaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara yang pertama yang kemarin kita informasikan adalah hendaklah kita mentarbiyah anak kita atau mendidik anak kita dengan tarbiyah hasanah, didikan yang baik, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang urusan-urusan agama mereka. Karena banyak kita lihat anak-anak orang-orang yang beriman kepada Allah tidak mengenal, mengetahui perkara agama-agama mereka. Karena ini adalah kewajiban seorang ayah kepada sang anak. Kalau seandainya ini tidak diberikan kepada sang anak, maka mereka bisa menuntut kita nanti di akhirat. Itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takutkan, kalau mereka akan meminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mendidik mereka dengan baik. Kalau kita lihat di dalam kitab Tadhkirun Nas, Tadhkirul Mustafa di Auladul Mustafa wa ghairihim mimma ishtabahu Allah wastafa, karangan Habib Abu Bakar Al-Attas bin Abdullah bin Alawi bin Zain Al-Habsyi, bukan kitab Tadhkirun Nas. Ada kitab Tadhkirun Nas, ada kitab Tadhkirul Mustafa. Dan ini di dalam kitab Tadhkirul Mustafa disebut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, anna ahlal insan wa waladahu yata'allaquna bihi yaumal qiyamah fayaqulun ya rabbana khudh lana haqqana minhu fa innahu lam yu'arrifna ma yajibu alaina min haqqika. Kata Rasulullah, sesungguhnya keluarga dan anak dari seseorang itu akan bergantung dengan dia nanti di hari kiamat. Lalu mereka berkata kepada ayahnya, kata mereka, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh lana haqqana minhu, ambillah dari kami, ambillah untuk kami dari hak kami dari ayah kami. Fa innahu lam yu'arrifna, karena dia ayah kami tidak pernah mengenalkan kepada kami ma yajibu alaina min haqqika,
daripada hak-hak kami kepadamu ya Allah. Itu perkataan mereka kepada kita sebagai ayah-ayah mereka. Jadi pertama yang ditanyakan nanti di akhirat adalah tentang seorang ayah, apakah mereka memberikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka berikan kepada anak dan juga keluarga mereka. Itu di dalam kitab Tadhkirul Mustafa. Nah, di dalam kitab namanya kitab Uququl Lujain fi Huquqiz Zaujain, di situ juga disebut akan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agak ada kemiripan tentunya dengan kitab Tadhkirul Mustafa. Disebut akan, kata Rasulullah, la yalqallah subhanahu wa ta'ala ahadun bi dzambin a'zamu min jahalati ahli. Kata Rasulullah, seseorang tidak datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa yang lebih besar daripada membiarkan ahli keluarganya dalam keadaan bodoh. Bodoh maksudnya bodoh tidak faham, tidak ngerti, tidak tahu tentang masalah agama. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia lalu kita tinggalkan anak keturunan yang tidak faham tentang masalah agama, tidak ngerti tentang masalah sholat seperti apa dan bagaimana. Karena ini menjadi tuntutan besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada generasi, mereka tinggalkan generasi yang kada baik. Jadi ada khalfun, ada khalaf. Kalau lamnya fathah itu generasi yang baik. Ada salaf, ada khalaf. Ya kan? Salaf itu generasi yang terdahulu. Khalaf generasi yang sekarang. Nah, khalaf generasi yang baik. Lamnya fathah. Ada kalau khalaf lamnya sukun itu generasi yang tidak baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang meninggalkan generasi yang tidak baik. Ya, aba'us shalah, di mana generasi itu mereka menyia-nyiakan salatnya. Wattaba'us syahawat, generasi itu mengikuti syahwat dan keinginannya. Maka jangan sampai kita meninggalkan anak cucu keturunan kita, orang-orang yang kada faham, kada ngerti tentang urusan agama dan urusan tentang beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini tanggung jawab besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan nanti mereka akan menuntut kita kalau seandainya kita tidak mengajar akan benar-benar di dunia ini. Lalu juga disebutkan di dalam kitab Uququl Lujain, wa yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahlu wa auladuh. Pertama yang berhubungan, yang berkaitan dengan seseorang di yaumil qiyamah, di hari kiamat adalah ahluhu wa auladuh, keluarganya dan juga anak-anaknya. Wa yaqulun, anak-anak mereka berkata, keluarga-keluarga mereka berkata, ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul. Jadi kalau di dalam kitab ini nanti mereka di hari kiamat menyebut akan kita itu sebagai rajul, laki-laki ini, tidak lagi ayah, tidak lagi abah, tidak lagi dengan sebutan-sebutan kemuliaan, tidak, tapi disebutkan hadzal rajul, laki-laki ini. Ya Allah, ambillah, khudh lana, ambillah untuk kami, ya, min ya Rabbana khudh lana haqqana, wahai Tuhan kami, ambillah untuk kami hak kami, min hadzal rajul, dari laki-laki ini, ya, dari kita, dari ayahnya. Fa innahu lam yu'allimna umuru dinina, karena mereka tidak pernah mengajar akan perkara-perkara agama kami. Tidak pernah mengajarkan sholat, tidak pernah mengajar akan
puasa, tidak pernah mengajar akan membaca Al-Quran, pokoknya tidak mengajar akan tentang amalan-amalan yang baik, tidak pernah mengajar akan tentang agama kepada anak. Wa kana yut'imna al-haram, bahkan kami diberi makannya haram. Wa nahnu la na'lam, sedangkan kami tidak mengetahui mereka memberikan kepada kami makanan-makanan yang haram. Bahkan fayadribu ala kasbil haram hatta yatajarrat lahmah, mereka mencari makanan yang haram, memberikan kami makanan yang haram, sehingga tumbuh dari daging di tubuh kami sesuatu yang haram. Kalau sudah tumbuh di dalam diri itu daging yang haram, maka tidak menutup kemungkinan kita malas beramal beribadah. Kalaupun kita sempat beramal beribadah, ibadah kita kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah barangkali kita dengar akanlah bahwasanya orang yang makan haram itu dia tidak akan digoda oleh syaitan pada saat melaksanakan sholat. Kenapa tidak digoda oleh syaitan orang yang makan haram pada saat melaksanakan sholat? Iya, karena tidak digodain orang yang makan haram, sholatnya kada diterima. Jadi tidak perlu lagi digoda oleh syaitan pada saat orang makan haram, di saat dia melakukan dan melaksanakan sholat, karena memang sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yadhhabu ila niran, kemudian orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Jadi boleh katalah abahnya orang ahli ibadah, sering ke majlis, sering ngaji baca Al-Quran, akan tetapi kalau seandainya dia membiarkan anaknya, keluarganya tidak diajar akannya ilmu agama, maka nanti di akhirat akan dimasukkan oleh Allah orang tersebut ke dalam neraka, dikarenakan tidak mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang baik. Itu yang pertama, mengajarkan kepada anak yaitu perkara-perkara yang berhubungan tentang agamanya. Yang kedua, untuk supaya anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh, adalah terlebih dahulu memperbaiki diri. Istilah bahasanya tuh, kalau kita mau menasihati orang, nasihati diri sendiri terlebih dahulu, baru setelah itu menasihati orang lain. Sebelum menasihati orang lain, perbaiki diri dulu. Kalau sudah diri diperbaiki, insya Allah gampang untuk diterima apa yang kita informasikan kepada yang lain. Maka begitulah perihalnya orang-orang soleh dulu. Sebelum mereka menasehati orang lain, dirinya dulu dinasehati, dirinya dulu diperbaiki, sehingga setelah itu, setelah dirinya baik dan sudah menasehati dirinya, menasehati orang lain. Kalau tidak salah lah Sayyidina Hasan Al-Basri. Jadi ada budak-budak pada saat itu di zaman beliau menginformasikan kepada beliau, wahai Sayyidina Hasan Al-Basri, informasikan kepada orang-orang yang kaya pada saat itu membebaskan budak-budak. Masih banyak perbudakan di zaman Sayyidina Hasan Al-Basri. Maka di Jumat yang pertama beliau tidak menasehati orang-orang kaya itu untuk membebaskan budak-budak. Di Jumat yang kedua pun juga tidak diinformasikan. Di Jumat yang ketiga tidak diinformasikan juga. Di Jumat yang keempat kalau tidak salah baru diinformasikan di dalam khutbahnya tentang keutamaan membebaskan budak. Dan setelah itu banyak yang membebaskan budaknya karena mendengar akan keistimewaan dari Sayyidina Hasan Al-Basri tentang membebaskan budak. Nah, lalu pada saat itu ada orang yang bertanya, wahai Sayyidina Hasan Al-Basri, kenapa kau tidak yang pertama yang menginformasikan itu? Seakan-akan terlambat tuh, sudah agak lama baru diinformasikan.
Kenapa tidak di Jumat yang kedua, di Jumat yang ketiga? Kenapa di Jumat yang keempat baru diinformasikan tentang keutamaan membebaskan budak? Apa jawaban Sidin? Iya, saya waktu Jumat yang pertama, Jumat yang kedua, Jumat yang ketiga belum membebaskan budak karena ulun tidak punya budak. Maka ulun mengumpulkan duit supaya kawak membeli budak, lalu ulun bebas akan tuh budak. Baru setelah ulun bebas akan budak itu, baru ulun informasi akan kepada halayak ramai tentang keutamaan membebas akan budak. Jadi tidak diinformasi akan sebelum Sidin menggawi, sebelum Sidin melakukan. Itu orang-orang dulu. Ya sama tuh seperti yang pernah ulun informasikan lah. Ada guru pada saat membaca kitab babnya babul hijamah, bab bebekam. Pada saat itu Sidin belum bebekam, langsung pada saat itu Sidin tutup. Sidin balik ke rumah. Keesokan harinya Sidin buka babul hijamah, lalu Sidin menjelaskan. Muridnya bertanya, guru, kemarin pas sampai ke bab hijamah, bab untuk bebekam, kenapa pian bulik, pian tutup, lalu sekarang baru pian jelaskan? Kata Sidin apa? Iya, kemarin ulun belum pernah bebekam, makanya ulun bulik bebekam dulu. Sesudah ulun bebekam, baru ulun membaca bab tentang masalah hijamah. Jadi besar kemurkaan Allah buat orang yang mengucapkan tapi tidak mengamalkan yang diucapkan. Kabura maktan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Murka Allah besar kepada orang yang hanya sekedar mengucapkan saja tapi tidak bisa mempraktikkan akan apa yang diucapkan. Kalau di dalam burda, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Kata sahibul burda, astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah, min qaulin bila amalin, dari sebuah ucapan tanpa diamalkan. Jadi kalau seandainya mau diterima apapun yang kita informasikan, maka hendaklah terlebih dahulu diamalkan apa yang ingin kita katakan. Begitulah baginda Muhammad SAW. Kenapa ungkapan beliau diterima oleh sahabat-sahabatnya? Karena sebelum diucapkan, beliau sudah mengamalkan apa yang diucapkan. Nah itu yang kedua lah. Yang kedua, berusaha untuk kita dekat akan lah. Yang kedua, cara untuk kita punya anak jadi orang baik, jadi orang soleh, berusaha untuk mendekat akan kepada anak orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya kan? Itu yang ketiga. Kalau yang kedua tadi, yang kedua memperbaiki diri. Yang ketiga, berusaha untuk mendekatkan orang-orang soleh, mengenal akan kepada orang-orang soleh, mendudukkan mereka dengan orang-orang soleh. Ini yang ketiga. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mendekat akan anak kita dengan orang-orang soleh, mengenalkan mereka dengan sosok orang-orang soleh? Kenapa? Iya, karena ucapan orang soleh, perbuatan orang soleh, akhlak dan kepribadian orang soleh itu bisa dipastikan baik. Itu bisa dipastikan baik. Karena apa? Karena orang soleh itu berusaha untuk meniru perbuatan dan ucapan dari Rasulullah. Dan ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah SAW tentu semuaan baik. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah itu tidaklah berucap, tidaklah berbuat kecuali yang baik. Maka orang kecuali yang baik-baiknya saja. Nah, mengharap anak kita didekatkan dengan orang soleh,
Nah, kesolehan orang soleh itu berdampak baik kepada anak-anak kita. Itu harapannya. Bisa dipasti akan ada manfaat, ada faedah kedekatan seseorang dengan orang baik. 3 dimensi kehidupan itu akan kita dapatkan faedah fadilatnya karena dekat dengan orang-orang baik di dunia, di barzah, sampai di akhirat. Kita akan mendapatkan faedah karena berhubungan dengan orang baik. Kita jangan mau kalah tulah dengan anjing kitmir. Anjing kitmir, anjing namanya kitmir. Anjingnya Ashabul Kahfi itu kan namanya kitmir. Kita jangan mau kalah dengan anjing kitmir. Kenapa? Anjing kitmir itu seakan-akan seperti manusia, kayak punya perasaan begitulah, kayak punya hati, cinta kepada orang soleh, dekat dengan orang soleh, berusaha untuk membantu dan membela orang soleh. Orang soleh di situ adalah Ashabul Kahfi. Bahkan pada saat Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, anjing itu juga berusaha ikut di dalam gua, dan Allah Subhanahu wa taala tidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun, walabithu fi kahfihim salasami'atin wazdadu 309 tahun di dalam gua, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah. Kalau istilah kita, diberikan karamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pun juga anjing itu mendapatkan karamat dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dekat dengan Ashabul Kahfi, dekat dengan orang yang baik. Anjing itu juga ditidurkan oleh Allah, tidak hanya sekedar Ashabul Kahfinya ditidurkan oleh Allah, anjingnya ikut ditidurkan selama 309 tahun. Jadi ikut juga dimuliakan oleh Allah berkat orang soleh. Nah, inilah keutamaan kebersamaan dengan orang soleh di dunia, dimuliakan oleh Allah. Misal contohlah, kita kalau dekat dengan orang soleh di dunia, kita akan pasti juga dimuliakan oleh orang lain. Bukan melihat kitanya, tapi melihat orang solehnya. Ulun pernah merasakan itu. Dulu waktu ulun di pondok lah cerita, ulun di pondok dulu diajak sama Habib Hasan di Probolinggo sama teman-teman kita waktu itu, diajak di suatu hall besar, dan sebagai penceramahnya Habib Hasan waktu itu. Pada saat kita masuk sama Habib Hasan, tahu nih bahwasanya kita anak muridnya Habib Hasan. Habib Hasan dimuliakan pada saat itu, diambil sendalnya, dibedakan dengan sendal-sendal jamaah pada saat itu, karena khawatir kalau seandainya mau bulik lalu susah mencari sendal karena bercampur dengan sendal-sendal yang lain. Makanya sendal Habib Hasan pada saat itu dibedakan, dan sendal kita anak-anak murid Habib Hasan juga diambil waktu itu, dimasukkan ke kresek. Ulun ingat masih kreseknya warnanya apa? Warnanya warna merah waktu itu. Dimasukkan, dan kita pada saat itu disuruh masuk ke dalam rumah. Kita disuruh masuk di depan begitu, duduk di depan bersama tamu-tamu undangan, bukan jamaah-jamaah yang lain. Jadi khusus waktu itu duduk, Habib Hasan ceramah, selesai ceramah makan. Ya, kayak yang lain makan satu talam 5 orang, 4 orang. Biasanya kalau hadir haul kan itu kalau di Jawa. Ya, kalau di sini kan bisa pakai bungkusan saja biasanya. Kalau di sana biasanya satu talam tuh 4-5 orang. Nah, kalau kita karena duduknya di dalam rumah, sahibul bait, waktu